তুমি জমা ব্যস্ত হবনি ମୁଁ କହିଲି ନା ଶୁଭଙ୍କର କିଛି ବି ହବନି। ହଁ ତମେ ଠିକ କହିଛ ନାହିଁ ମୋର କାନ୍ଦିବା ଉଚିତ ନୁହଁ କାହିଁକି ନା ରାଜ ତ ପଳେଇଲେଣି। ଇଏ କଣ ଶିଖା ତା ମାନେ তুমি ସତରେ କାନ୍ଦୁନଥିଲ କାନ୍ଦିବା ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିଲ তুমি କଣ ଭାବୁଥିଲ ମାଇଁ ମୁଁ ସତକୁ ସତ କାନ୍ଦୁଥିଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି ଶିଖା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ ଏ ନାଟକକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଲା ଆଉ ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଣ ଦରକାର ମାଇଁ। ତମେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲ ନା ମୁଁ କିଛି କରୁନି ମୁଁ କିଛି ବି କରୁନି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖ ଏ ଘରେ କଣ ହଉଛି। ବହୁତ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ହବ ମାଇଁ ଆଉ ସେଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ବେଲାଳ ସେ ନ ସାଜି ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିବା ଆଉ ତାର ମଜା ନବା। कौन है राज दीदी तो टेंशन रे कहीं करछंती। सोहन भाई ए पर्यंत घर को आसी नांती कि कॉल भी रिसीव करो नांती सेति पे दीदी टेंशन रे अछि। ताले सोहन भाई गले कोन से कथा तो मु भी जानि किंतु तमे बोधे किछि गोटे भावना रे थिलो मु लक्ष्य करिछि तमे सेतबेले कोन गोटे भाबी मने मने हसुथिला एमिति कि मु रूम को भी आसले तमे से कथा भी जानि पारलानी काई नाइ तो किछि भाबु नथिली छड़ तमे सोहन भाई के विषय कोन करबो भाबुछ कोन करबा आ किछि समय अपेक्षा करबा जदि तापर भी सोहन भाई न आसंती ताले बाध्य होई पुलिस कंप्लेंट करबा को पड़िबो। अच्छा मु जदि केबे हजि जाए ताहले कोन करबो कोन करी माने खोजिबी आउ जदि खोजिला परे भी न मिले ताहले ओहो तो मते बाहा काहे केला मु हजि गले तमे कोन करबो ए सब क्वेश्चन तमे मते जानी जानी हैरान करिया पई पचाछ ना। हां तमे सेमिति भी भाबी पारो।